السلام علیکم۔ آج پیر ہے اکتوبر کی 2 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج چکے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان میں ضلع مستونگ میں خودکش بم دھماکے کے 3 روز گزرنے کے بعد معمولات زندگی بحال ہونے لگے ہیں۔ شہر کے تمام کاروباری مراکز اور بازار کھل گئے ہیں۔ حکومت نے سانحہ مستونگ میں ہلاک ہونے والے افراد کے لواحقین کے لیے 15 لاکھ، شدید زخمی افراد کے لیے 5 لاکھ، جبکہ معمولی زخمی افراد کے لیے 2 لاکھ روپے مالی معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ مستون دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 60 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 60 سے زائد افراد زخمی ہیں، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ سی ٹی ڈی کوئٹہ واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ خودکش بمبار کے اعضاء فورینسک کے لیے لاہور ارسال کر دیے گئے ہیں، تاہم ابھی کسی قسم کی گرفتاری عمل میں نہیں آ سکی ہے۔ میاں والی میں پولیس چوکی پر ہفتے کے روز 1 درجن سے زائد عسکریت پسندوں نے گھات لگا کر حملہ کیا، جس میں 2 عسکریت پسند ہلاک اور 1 پاکستانی پولیس افسر موت کا شکار ہو گیا۔ اتوار کی صبح تک پولیس نے حملے کو ناکام بنا دیا تھا۔ حکام کا کہنا ہے کہ عسکریت پسندوں کا تعلق کالعدم تحریک طالبان پاکستان کی شاخ سے تھا، جسے پاکستانی طالبان بھی کہا جاتا ہے۔ پولیس نے اس سال کے شروع میں میاں والی میں مکڑوال پولیس اسٹیشن میں ٹی ٹی پی کی ایک اور ہڑتال کو پسپا کر دیا تھا۔ اس حملے میں بھی 2 جنگجو مارے گئے تھے۔ پاکستان کی وفاقی تحقیقاتی ایجنسی ایف آئی اے نے عمرے کے نام پر انسانی اسمگلنگ کو ناکام بناتے ہوئے اسمگلروں کے ایک نیٹ ورک کا سراغ لگایا ہے۔ ایف آئی اے کے مطابق اس نیٹ ورک میں ٹریول ایجنٹ اور دیگر افراد شامل ہیں جو عمرے کی غرض سے سعودی عرب تو جاتے ہیں، لیکن وہاں عبادات کے بجائے بھیک مانگتے ہیں۔ ایف آئی اے نے یہ کارروائی صوبہ پنجاب کے شہر ملتان میں کی، جہاں گزشتہ 3 روز میں 24 افراد کو حراست میں لیا گیا، جو مبینہ طور پر عمرہ ویزے پر بھیک مانگنے سعودی عرب جا رہے تھے، جن میں 12 مرد، 11 خواتین اور 1 بچہ شامل تھا۔ ایف آئی اے سرکل ملتان کے ڈپٹی ڈائریکٹر خواجہ حماد الرحمان کے مطابق ایف آئی اے حکام کی جانب سے واضح ہدایات ملی کہ پاکستان سے جانے والے افراد کے کوائف کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کی جائے۔ جرمنی کے وفاقی چانسلر اولف شولز کے ساتھ وسطی ایشیا کے سربراہان مملکت کے اجلاس کے بعد مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ شرکاء نے افغانستان میں ایک جامع اور نمائندہ حکومت کی اہمیت پر زور دیا ہے، جس میں تمام نسلی، مذہبی اور سیاسی گروہوں کی فعال شرکت ہو اور افغانستان میں بنیادی انسانی حقوق اور تمام افغان شہریوں کی بنیادی آزادیوں کے احترام اور تحفظ اور اقتصادی بحالی کے ساتھ پائیدار امن قائم ہو۔ بھارت میں قائم افغانستان کے سفارت خانے نے اعلان کیا ہے کہ وہ سفارت خانے کے مفادات کی تکمیل کو پورا کرنے میں ناکامی اور میزبان حکومت کے عدم تعاون کی وجہ سے 1 اکتوبر سے بھارت میں آپریشن بند کر رہا ہے۔ افغان سفارت خانے کا ہفتے کو ایک بیان میں کہنا تھا کہ غیر متوقع حالات کی وجہ سے عملے اور وسائل دونوں میں نمایاں کمی کی صورت میں آپریشن کو جاری رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ تاہم بیان کے مطابق افغان شہریوں کو ہنگامی قونصلر سروسز فراہم کی جائیں گی۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اس تازہ ترین تناظر میں بھارت کا کوئی تفصیلی موقف ابھی سامنے نہیں آیا ہے۔ ماضی میں بھارت افغانستان کے ساتھ تعلقات کو اہمیت دیتا رہا ہے اور اس نے اس ملک کو امداد بھی دی تھی۔ مالدیپ میں ہونے والے صدارتی انتخاب میں حزب اختلاف کے امیدوار محمد موئیزو نے موجودہ صدر ابراہیم محمد صالح کو شکست دے دی ہے۔ ابراہیم صالح بھارت کے حامی ہیں، جبکہ محمد موئیزو کا جھکاؤ چین کی جانب ہے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے محمد موئیزو کو ان کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی ہے اور کہا ہے کہ نئی دہلی مالدیپ کے ساتھ دوطرفہ تعلقات کو مضبوط کرنے اور بحر ہند میں مجموعی تعاون کو تیز کرنے کے لیے
पुरअज़्म है। मोहम्मद मुइज़ू ने इंडिया आउट एजेंडे के तहत अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई थी, जबकि मौजूदा सदर इब्राहिम मोहम्मद स्वालेह ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी अपना रखी है। वो भारत के साथ मजबूत ताल्लुकात के हामी रहे हैं। यूक्रेन के वजीर खारजा दिमित्रो कोलिबा ने पीर को कहा कि उन्हें यकीन है कि अमेरिका यूक्रेन के लिए फौजी मदद जारी रखने के लिए जरूरी हल तलाश करने में कामयाब हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल के साथ सहाफियों से बातें करते हुए कोलिबा ने कहा कि यूक्रेन ने डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों कानून साजों के साथ तफसीली बातचीत की है। कोलिबा ने कहा कि हमें नहीं लगता कि अमरीकी हिमायत में कमी हो गई है, क्योंकि अमरीका समझता है कि यूक्रेन में जो कुछ दांव पर लगा हुआ है वो दुनिया के इस्तेहकाम के लिए जरूरी है। बोरेल पीर को कीव में यूरोपीय यूनियन की खारजा उमूर की कौंसिल के इजलास की क़यादत कर रहे हैं। उनका कहना था कि उन्हें भी यकीन है कि यूक्रेन के लिए अमरीकी इमदाद जारी रखने के लिए एक करारदाद सामने आएगी। अमरीकी कानून साजों ने वफाकी हुकूमत को 17 नवंबर तक चलाने के लिए यूक्रेन के लिए इजाफी इमदाद को रोक दिया था। तुर्किया के वजीर दाखिला ने कहा है कि एक रोज कबल अनकरा में बम हमले के बाद तुर्क इंसदाद दहशतगर्दी पुलिस ने पीर के सुबह छापों में 20 अफराद को हिरासत में ले लिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि सूबाई कुर्द तर्जमान और एक बड़ी कुर्द नवाज सियासी जमात के जिलाई सरबराहान गिरफ्तार किए गए अफराद में शामिल हैं, जिन पर कलअदम कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के अरकान के लिए इमदाद जमा करने और पनाह देने का शुबा है। तुर्किया, अमरीका और यूरोपीय यूनियन की तरफ से दहशतगर्द करार दी गई तंजीम पीकेके ने अनकरा बम धमाके की जिम्मेदारी कबूल की थी। फिलिपाइन और अमेरिका की बहरिया ने पीर को मैनिला में सालाना मुश्तरका मशकों का आगाज किया, जिनका मकसद बैन अल-अक़वामी दिफाई ताउन को मजीद मजबूत बनाना है। इन मशकों में कनाडा, जापान, बरतानिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इंडोनेशिया भी हिस्सा ले रहे हैं। लगातार दूसरे साल की इन मशकों में जापान, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया की बहरी अफवाज के साथ साथ दूसरे ममालिक भी शामिल होंगे। इस दौरान रॉयल न्यूजीलैंड नेवी और इंडोनेशियन नेवी भी बतौर मुबस्सिर शामिल हो रही हैं। नेटो का कहना है कि वो तकरीबन 600 बरतानवी फौजी कोसोवो में तैनात कर रहा है ताकि सर्बिया के साबिका सूबे में अपनी मौजूदगी को बढ़ा सके। नेटो के तर्जमान का कहना है कि बरतानिया अपनी एक रेजिमेंट से तकरीबन 200 फौजी तैनात कर रहा है, जो कोसोवो में पहले से मौजूद 400 फौजियों के साथ शामिल हो जाएंगे और जरूरत पड़ने पर दीगर इत्तेहादियों से मजीद कुमक मंगवाई जाएगी। ये फैसला 24 सितंबर को कोसोवो पुलिस पर होने वाले पुरतशद्दुद हमले के बाद किया गया है। कोसोवो के एक पुलिस अफसर को गुज़श्ता इतवार को कोसोवो के शिमाल में घात लगाकर हमले में हलाक कर दिया गया था, जहां कई कस्बों में सर्बों की अक्सरियत है। हालिया बरसों में कोसोवो में सबसे संगीन कशीदगी में से एक है। अजरबैजान की जानिब से गुज़श्ता हफ्ते हमले के बाद नागोर्नो काराबाख से पनाहगुज़ीनों की आर्मीनिया आमद का सिलसिला जारी है। आर्मीनियाई हुक्काम के मुताबिक नागोर्नो काराबाख की आबादी का 70% से ज्यादा आर्मीनिया चला गया है। अक़वाम मुत्तहिदा की पनाहगुज़ीन एजेंसी ने कहा है कि एक हफ्ते से भी कम अरसे में 1 लाख पनाहगुज़ीनों की आमद की वजह से बुनियादी इंसानी जरूरियात में इजाफा हो रहा है। शिमाली मैक्सिको में इतवार के रोज एक इज्तिमा के दौरान एक चर्च की छत गिर गई, जिससे कम से कम 9 अफराद हलाक और 50 के करीब जख्मी हो गए। हुक्काम ने बताया कि इमदादी कारकुन मलबे में जिंदा बच जाने वालों और दीगर मुतासरीन की रात गए तक तलाश कर रहे थे। हुक्काम ने बताया कि छत गिरने से तकरीबन 30 कारकुन मलबे में फंस गए थे। तामुलिपास रियासती पुलिस ने बताया कि गिरने के वक्त चर्च में तकरीबन 100 लोग मौजूद थे। मेक्सिको के माइग्रेशन इंस्टीट्यूट का कहना है कि बहरुल काहिल की साहिली पट्टी के साथ कार्गो ट्रक के हादसे में क्यूबा के कम से कम 10 तारिकीन वतन हलाक
और 17 दीगर शदीद जख्मी हो गए। तारिकीन वतन इस रास्ते से ग्वाटेमाला से मैक्सिको दाखिल होते हैं। नेशनल माइग्रेशन इंस्टीट्यूट ने एक बयान में कहा कि ट्रक ड्राइवर जाए हादसा से फरार हो गया। स्पेन के मशरकी शहर मर्सिया में एक नाइट क्लब में आग लगने से कम 13 अफराद हलाक हो गए। इमरजेंसी सर्विसेज के मुताबिक इमदादी कारकुन लापता अफराद को तलाश कर रहे हैं, जहां आग लगने के बाद छत गिरने से जाए वक़्वा तक रसाई में मुश्किल पेश आ रही है। मर्सिया के मेयर ने मरने वालों के लिए 3 रोजा शोक का ऐलान किया है। 2 साइंसदानों को कोविड के खिलाफ मौसर वैक्सीन तैयार करने के सिलसिले में मुश्तरका तौर पर तिब का नोबेल इनाम दिया गया है। कैटलिन कैरिको हंगरी की सागन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से भी मुंसलिक हैं, जबकि ड्रू वाइसमिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में कैटलिन के साथ मिलकर तहकीक की है। नोबेल असेंबली के सेक्रेटरी ने इस अवार्ड का ऐलान किया। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर यह बुलेटिन आपके लिए पोस्ट कर दिया जाता है। आप हमारे बुलेटिन को शेयर करते हैं और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, जिसके लिए हम आपके बेहद ममनून हैं। अपनी इन मोहब्बतों को जारी रखिएगा। न्यूज प्रोड्यूसर असफर इमाम और न्यूज एडिटर बहजत जिलानी के साथ खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।